بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو دلچسپ اور بہترین کہانیاں ملیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی خوفناک اور قدم قدم پر دل لرزا دینے والی سنسنی خیز کہانی لائی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مجھے اسکول سے گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ گھر میں اسکول کا کام کر رہا تھا کہ اتنے میں فون کی بیل بجنی شروع ہوئی۔ امی نے فون اٹھایا تو دوسری طرف خالہ تھیں جو شادی کی دعوت دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد امی نے فون رکھ دیا اور مجھے بتایا، بیٹا شاہ پور گاؤں شادی پر سوموار کو جانا ہے، خالہ نے ابھی فون پر دعوت دی ہے۔ واو، میں نے خوشی سے کہا، شادی میرے کزن عثمان کی تھی۔ تو میں نے امی سے کہا، آج ہفتہ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کل ہی جانا ہے۔ ہاں بیٹا، کل ہی جانا ہے۔ تمہارے ابو کام سے واپس آ جائیں تو 4 بجے گھر سے نکل جائیں گے۔ تو میں خوشی کے مارے زور سے ایک نعرہ لگایا اور کتابیں بند کر کے شادی کا سامان لینے اور سمیٹنے میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں مانی بھی آ گیا۔ اوہ سوری، میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ مانی میرا کزن ہے، اور آتے ہی کہنے لگا، شادی پر جانے کی تیاری ہو رہی ہے جناب؟ میں نے کہا، ہاں یار آ جا۔ یار تم بتاؤ، تمہاری تیاری پوری ہوئی یا نہیں؟ یار رات کو کروں گا، ابھی بہت ٹائم ہے۔ اگر تیاری ہو گئی ہو تو چلو بازار چلتے ہیں، شادی کے لیے میں نے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ ہاں چلتے ہیں، بس یہ بیگ ذرا الماری میں رکھ دوں، میں نے کہا، اور بیگ رکھنے کے بعد میں نے امی سے بازار جانے کی اجازت لی اور مانی اور میں بازار چل پڑے۔ مانی نے راستے میں کہا، یار فرحان، اگر میں شادی پر کوٹ اور پینٹ پہنوں تو کیسا لگوں گا؟ اچھا لگو گے یار، لے لے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں اور مانی بازار سے واپس آ گئے۔ میں نے آتے ہی امی سے کہا، امی میری شادی والے کپڑے پلیز استری کر دیں تاکہ صبح کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی کر دیتی ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں رات کے 8 بج گئے۔ ابو بھی گھر واپس آ گئے تھے اور امی نے ابو سے شادی کی بات کی تھی۔ ابو نے کہا، جلدی گھر سے روانہ ہونا پڑے گا، 2 گھنٹے کا راستہ ہے۔ کیا لطیف بھائی بھی شادی پر جا رہے ہیں؟ تو میں فون کر کے لطیف بھائی کو ساتھ جانے کو کہتا ہوں۔ اتنے میں میری بہن رات کا کھانا لے آئی۔ فون کر کے ہم نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابھی میں سونے ہی لگا تھا کہ میرے موبائل پر فون آنے لگا۔ دوسری طرف میری کزن سویرا تھی۔ سویرا نے کہا، جناب عالی کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس سونے کی تیاری میں ہوں، کل تمہارے گھر جو آنا ہے اس لیے جلدی ہی سونے جا رہا تھا۔ سوری فرحان، میں نے تم کو فون کر کے پریشان کیا۔ چلو اب میں بند کر دیتی ہوں، کل تم سے بات کر لوں گی۔ وہ فون بند کرنے لگی تو میں نے کہا، تم نے کیا بات کرنی تھی؟ بس ویسے ہی فون کیا تھا، بور ہو رہی تھی تو سوچا کہ تم کو فون کر لوں تو کچھ بوریت کم ہوگی۔ میں نے کہا، چلو بتاؤ، کھانا کھا لیا ہے؟ ہاں میں نے کھا لیا ہے، چاول پکائے تھے۔ میں نے کہا، میرے حصے کے بھی کھا لینے تھے۔ سویرا نے کہا، اوکے جی، تمہارے حصے کے میں ابھی کھاتی ہوں، اور حکم، اور میں مسکرا دیا۔ سویرا میری کزن تھی اور وہ مجھے پسند کرتی تھی۔ اب میں نیند کے لیے آنکھیں بند کر دی۔ نہ جانے رات کے کون سے پہر میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک لڑکی مجھے اپنے ساتھ کسی نہ جانے راستے پر لے کر جا رہی ہے۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ راستے میں سویرا آ گئی تو اس نے مجھ سے آتے ہی کہا، یہ لڑکی کون ہے؟ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، اور تم اس کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی شکل بدلنے لگی۔ جب میں نے لڑکی کی طرف دیکھا تو بہت ہی ڈر گیا۔ لڑکی اب بہت ہی خوفناک ہو چکی تھی۔ چہرے پر بال ہی بال تھے، آنکھوں کی جگہ سفید انڈے تھے اور ان سے خون نکل رہا تھا۔ دانت 2-2 انچ سامنے اور نیچے کو باہر آ گئے تھے اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ ریچھ نما ڈائن کی صورت میں آ چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے سویرا کو اس نے مار دیا۔ جیسے ہی وہ میری طرف بڑھی تو میں نے ڈر کے مارے زور سے چیخ ماری اور میری آنکھ کھل گئی اور میں پورا پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ رات کے 4 بج رہے تھے، قریباً صبح کی اذانیں ہونے والی تھی۔ میں اٹھا اور واش روم میں
गया। नहा कर निकला तो सुबह की अजानें शुरू हो गई थी। नमाज पढ़ने के लिए घर से निकल गया और रास्ते में यही सोच रहा था कि बहुत ही डरावना ख्वाब था मैंने जो देखा। लेकिन वो लड़की कौन थी जो डायन बन गई थी? और इसने सवेरा को क्यों मारा था? मुझे मारती, इसको इसने क्यों मारा था? यही सोचते हुए मैं बेहद परेशान था। कुछ देर में मस्जिद में जा पहुंचा और नमाज अदा करके घर वापस चल दिया। तो अम्मी सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थीं। जब नाश्ता बन गया तो अम्मी, अब्बू और बाजी को उठाया और नाश्ता करने लगे। कुछ देर बाद ही मानी और इसके घर वाले तैयार होकर अपना सामान गाड़ी में रखे हुए हमारे घर आ गए और हमें भी साथ लिया और गाड़ी चल दी। ड्राइविंग सीट पर मैं बैठ गया। गाड़ी चलाते हुए मैंने मानी को ख्वाब के बारे में बताया। मानी बोला, यार इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं ना, इसमें कोई सच्चाई तो होती नहीं। मुदस्सिर भी जानता था कि सवेरा मुझे कितना पसंद करती है, इसलिए वो मुझे मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था और मैं साथ साथ गाड़ी भी चला रहा था। 1 घंटा का सफ़र हम तय कर चुके थे, लेकिन पीछे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने मुदस्सिर से कहा, पीछे देखो, क्या बात है, सब ही चुप हैं। जब मानी ने पीछे देखा तो मुस्कुरा दिया और बोला, सब ही सोए हुए हैं और सच पूछो तो मुझे भी नींद आ रही है। मैंने कहा, अच्छा यार ठीक है, तू भी सो जा। यकदम सवेरा का फ़ोन आ गया। कहाँ तक पहुँचे हो जी? मैंने कहा, तुम्हारे करीब आते जा रहे हैं, 1 घंटे में तुम्हारे पास होंगे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और बोली, खैर तो है, सवेरे सवेरे कोई लव स्टोरी तो नहीं देख ली जो इतने डायलॉग मार रहे हो? इसकी ये बात सुनकर मैं हंस दिया और कहा, दरअसल सब ही गाड़ी में सोए पड़े हैं और मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि काश तुम्हारा फ़ोन आ जाए, और खुदा ने मेरी सुन ली। मेरी ये बात सुनकर वो फिर से हंस दी और बोली, वाह जी, आज तो जनाब का मूड बहुत ही खुशगवार है। और हाँ, बस जल्दी पहुँचो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ख़ास डिश बनाई है। जल्दी से बताओ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जी नहीं, अभी नहीं बताऊंगी, घर आ जाओ और फिर खुद ही देख लेना। और ध्यान रखो अपनी गाड़ी पर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हेलो हेलो करती रहूं। और जनाब। इसकी बात सुनकर मैं हंस दिया तो वो भी मुस्कुरा दी और बोली, बताओ कौन से कपड़े पहनकर आ रहे हो? मैंने कहा, जो तुमने कहा था वही पहनकर आ रहा हूँ। वेरी गुड, वो बोली और फ़ोन बंद कर दिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम लोग शाहपुर की हदूद में दाखिल हो गए थे। मैंने हॉर्न बजा बजा कर सबको जगा दिया और फिर कुछ ही देर में हमारी गाड़ी इनके घर के सामने जा खड़ी हुई। सब ही उतरने लगे, जबकि सवेरा भागती हुई आई और मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसने पिंक कलर के कपड़े पहन रखे थे जिनमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा, सॉरी बाबा, बस देर हो गई, मुझे क्या पता था कि तुम्हारे गांव का रास्ता कच्चा होगा। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और फिर हम दोनों गाड़ी से नीचे उतर गए। मैंने गाड़ी के तमाम दरवाजे बंद किए और इसके साथ चलने लगा। मुझे आज मालूम हुआ था कि सवेरा मुझे कितना चाहती है। हम लोग एक साथ चलते हुए घर में दाखिल हुए तो वो भागती हुई गई और हमारे लिए चाय लेकर आ गई। फरहान भी हमारे साथ शामिल हो गया और फिर मानी भी हमारे साथ शामिल हो गया और फिर फैसल ने साइमा के बारे में पूछा तो सवेरा ने मुस्कुरा कर कहा, फैसल, साइमा भी तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। ये सुनकर फैसल को करंट लगा। क्या क्या पूछ रही थी वो मेरे बारे में? कुछ खास नहीं, यही कि फैसल कब आएगा, बस ऐसी ही बातें हो रही थी। ऐसे ही हंसी मजाक हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ, तुमने मेरे लिए क्या ख़ास बनाया है? मैंने सवेरा को छेड़ा। वो चुपके से मेरे कान के करीब हुई और सरगोशी की, गाजर का हलवा। वाह जी, वाकई ये तो मुझे बहुत ही पसंद है, इसीलिए तो बनाया है, अभी लाती हूँ। मैं इतना कहकर भाग गई और गाजर का हलवा ले आई जो बहुत ही मज़े का था। हम सब ने मिलकर खाया। मैंने चुपके से कहा, मेरी जान,
तुम मेरी बन जाओगी तो क्या मुझे अपने हाथों से गाजर का हलवा खिलाया करोगी ना? वो मेरे कान में बोली, जी हजूर। इतना कहकर इसने एक कहका लगाया तो सब ही हमें देखने लगे कि हमें क्या हो गया, और फिर सब ही मुस्कुरा दिए। बातों में इस कदर खोए हुए थे कि वक्त गुजरने का पता ना चला। शाम हो गई। सवेरा ने अम्मी से कहा, अम्मी मुझे अभी कुछ शॉपिंग करनी है। ठीक है जाओ, लेकिन किसके साथ जाओगी? फरहान या मानी के साथ चली जाती हूँ। मानी का नाम इसके मुंह से सुनकर मैंने गुस्से से इसे देखा और कहा, मैं तो थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। मेरा इतना कहना था कि इसका चेहरा ऐसे हो गया, न जाने इसको क्या हो गया हो। इसकी माँ बोली, ठीक है बेटी, मानी को साथ ले जाओ और जल्दी आने की करना। वो जल्दी से बोली, चलो रहने दो, कल कर लूँगी शॉपिंग। वो गुस्सा से मुझे देख रही थी और साथ ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। फिर वो नाराज़ हो गई और इसको मनाने में ना जाने मुझे कितना ही वक्त लगा। फरहान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम शायद नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे ही ख्वाब देखती हूँ। और तुमने कैसे कह दिया कि मैं इसके साथ चली जाऊँ? मैं तो तुम्हारे साथ कुछ वक्त तन्हाई में गुजारने के लिए ऐसा कह रही थी। अच्छा बाबा, सॉरी, अब ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। चलो अभी चलते हैं बाज़ार, मैं खुद खाला से कह देता हूँ। मैंने इसको राज़ी करते हुए कहा तो वो बोली, ये हुई ना बात। और फिर मैंने खाला को कह दिया कि हम लोग कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं और जो जो मंगवाना है हमें बताओ, हम ले आएंगे। वो बोली, नहीं, हम सब कुछ ले आए हैं, बस तुम लोग ध्यान से जाना और जल्दी वापस आ जाना। इतना कहकर वो अपने काम में लग गईं, जबकि हम दोनों गाड़ी में जाकर बैठ गए और चल दिए बाज़ार में। बाज़ार में पहुंचने पर काफ़ी रश था और वो दुकान में शॉपिंग करने लगी, जबकि मैंने देखा कि एक लड़की मुझको देख रही थी। मैंने नज़रें इधर उधर कर लीं, लेकिन जब कुछ देर बाद देखा तो वो मुझे वैसे ही देख रही थी। मैं इसको देखकर सोच रहा था कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। कहाँ देखा है, मुझे ये याद नहीं आ रहा था। फिर इतने में सवेरा आ गई तो हमने वहाँ से निकलने की। लेकिन सवेरा बोली, रुको, मेरी फलां चीज़ रह गई है, वो तो मैंने ली नहीं है। मैंने कहा, जो भी लेना है जल्दी लो, बस यहाँ से निकलने की करते हैं। अच्छा अभी आती हूँ। इतना कहकर सवेरा गाड़ी से उतरकर शॉपिंग मॉल में चली गई और वो लड़की जो मुझे गहरी नज़रों से देख रही थी, चलती हुई मेरी गाड़ी के सामने आ गई और बोली, फरहान, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं किसी भी कीमत पर तुमको खोना नहीं चाहती। इसके मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर मैं घबरा सा गया, क्योंकि इसने मेरा नाम लिया था। मैंने कुछ हिम्मत पैदा करके कहा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो और इतना कुछ कैसे कह दिया? देखो फरहान, ये सब बात की बातें हैं जो मैं बाद में बताऊंगी। इतना ही कहना है कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। और अगर कोई भी लड़की तुम्हारे और मेरे दरमियान आई तो मैं इसे जान से मार दूंगी। और हाँ सुनो, मैं आज मेहंदी पर आऊँगी, मेरा इंतज़ार करना। इसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल घबराने लगा। वो इतना कहकर न जाने किस तरफ चली गई थी, मैं देख ना पाया और इतने में सवेरा आ गई। मेरी हालत देखकर बोली, फरहान, क्या बात है, तुम इतने क्यों डरे डरे से लग रहे हो? ठीक तो हो ना? वो तुम इतना लेट हो गई थी ना, इसलिए तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। मैंने बहाना बनाया, क्योंकि मैं उसे लड़की के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं तो सिर्फ 5 मिनट में वापस आ गई हूँ। इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बताओ क्या बात है जो मुझसे छुपा रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आओ चलें। इतना कहकर मैंने गाड़ी चला दी और मुझे सब कुछ याद आ गया। वो लड़की कोई और नहीं थी, वही थी जो मेरे ख्वाब में आई थी। ख्वाब याद कर मैं बड़ी बुरी तरह कांप कर रह गया, जबकि सवेरा मुझे ही देख रही थी और बार बार पूछ रही थी कि मैं इससे कुछ छुपा रहा हूँ। और मैं मुसलसल इसको टाल रहा था, क्योंकि मैं इसको बहुत चाहता था और जान गया था कि वो लड़की मेरी सवेरा को कभी नहीं जिंदा छोड़ेगी। ये दुख था मुझे जो भी चैन लेने नहीं दे रहा था। मैंने घर पहुंचते ही सब कुछ मानी को बताया।
मेरी बातें सुनकर वो भी परेशान हो गया और मैंने कहा, यार इस लड़की ने कहा था कि वो आज मेहंदी में आएगी और इसने ये भी कहा था कि अगर मैं इसका ना हुआ फिर वो मुझे किसी का भी नहीं होने देगी। इस लड़की का इशारा सवेरा की तरफ था क्योंकि इसने मुझे सवेरा के साथ देख लिया था, इसके साथ मुस्कुराते हुए देख लिया था। वो मेरी तमाम बातें सुनकर सोचे जा रहा था, यार ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात है, तुम्हें ये बात घर वालों को बता देनी चाहिए, इसने मशवरा दिया। नहीं यार, मैं घर वालों को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता, हमें इस बात का कोई हल खुद ही तलाश करना होगा, वरना वो लड़की कुछ भी कर सकती है। यकदम मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। जब मैं मैसेज पढ़ा तो डर सा गया। इस पर लिखा था, मैं कुछ ही देर में तुम्हारे घर में होंगी। ये पढ़ो मैसेज मानी। मैंने मानी को दिखाया और कहा, ये कुछ लिखा हुआ है और सवेरा की कसम ले लो कि मैंने किसी को भी अपना नंबर नहीं दिया, यानी कि उस लड़की को। न जाने इसने मेरा नंबर कहाँ से ले लिया। मेरी बात सुनकर और मैसेज को देखकर वो बहुत ही परेशान हो गया और फिर बोला, तुम इतनी टेंशन ना लो, कुछ हल तलाश करते हैं। वो लड़की एक डायन थी जो शैतानी ताकतों की वजह से डायन से एक खूबसूरत लड़की के रूप में आई थी और इसका मकसद फरहान को अपनी दुनिया में ले जाना था। इसे फरहान अच्छा लगा था। वो लड़की हर रोज़ एक कत्ल करती और आज वो एक गांव में जा रही थी। इसकी नज़र एक नौजवान पर थी जिसका वो आज शिकार करना चाहती थी। वो एक खूबसूरत लड़की के रूप में इसके सामने आ गई। तुम कौन हो? वो इसे यकदम अपने सामने देखकर घबराया और बोला। तो वो हंस दी, कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए आई हूँ। क्या मेरे लिए? वो घबरा गया। हाँ, और साथ ही इसका चेहरा बिगड़ने लगा। तुम्हारी मौत हूँ मैं। क्या? क्या मौत? वो कांप गया। हाँ मौत। इतना कहकर इसने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया और चंद लम्हों में एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल इसके सामने खड़ी थी। इसके मुंह में लंबे लंबे दांत नमूदार हुए। इसका जिस्म बालों से भर गया और देखते ही कांप कर रह गया, लेकिन वो कुछ भी न कर सका। इस चुड़ैल ने एक लम्हा से पहले इसको दबोच लिया। इसके मुंह से खून टपकने लगा। वो गोश्त को नोच नोच कर खाने लगी। वो इंसान से एक ढांचा बन गया। इसकी मौत से गांव में मज़ीद खौफ फैल गया और फिर इसके बाद दूसरे दिन वो फरहान के गांव जा पहुंची। मेहंदी की रसूमात शुरू हो चुकी थी। पूरे घर में रौनक लगी हुई थी, ढोलक बज रही थी, जबकि चुड़ैल घर के पास मौजूद थी। इसकी नज़रें दरवाजे पर जमी हुई थी। जब मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैं घबरा गया। मैंने फ़ौरन मानी से कहा, मानी मानी वो देख आ गई है। मैंने बाहर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब इसने दरवाजे की तरफ देखा तो इसे देखकर हैरान हो गया। इतनी खूबसूरत लड़की दरवाजे के सामने खड़ी थी। सवेरा इसकी तरफ भागी। शाइस्ता, तुम आ गई, बहुत देर कर दी तुमने आने में। ये सुनकर वो दोनों हैरान रह गए कि सवेरा इसे जानती है और ये तो इसकी दोस्त निकली। वो शाइस्ता को लिए हम दोनों के पास आई और बोली, ये मेरी दोस्त शाइस्ता है। हम दोनों ने इसको सलाम किया, लेकिन मेरा दिल कांप रहा था। वो सवेरा को लिए एक तरफ हुई। इसके कान ने कहा, सवेरा लड़का तो नहीं जिसे तुम बचपन से चाहती हो? हाँ, ये वही फरहान है, सवेरा ने कहा। और अब तो हमने इजहार मोहब्बत भी कर दिया है। वैसे यार फरहान है बहुत खूबसूरत। हाँ, खूबसूरत क्यों ना हो, कज़न किसका है? हाँ, ये बात तो है, हमारी सवेरा भी किसी से कम तो नहीं। और वो हंसने लगी। सवेरा मुस्कुराई और बोली, तुम फरहान से बातें करो, मैं अभी कुछ देर में आई। मानी ज़रा आओ मेरे साथ, कमरे से मेहंदी की टोकरियाँ लानी हैं। नहीं, आप फरहान को साथ ले जाएं, मैं आपकी दोस्त से बातें करता हूँ। और मानी शाइस्ता से बातें करने लगा। जी, आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं? मैं इसी शहर में रहती हूँ और एक बैंक में मुलाजमत करती हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। वैसे आप अगर किसी को खौफजदा करना चाहें तो 1 मिनट में कर देती हैं। मानी ने मुस्कुरा कर कहा। तो वो भी मुस्कुरा गई। आप तो काफ़ी अक्लमंद हैं और बहुत गहरी बातें करते हैं।
आपसे तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। जी क्यों नहीं, मानी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों बातें करते रहे और मैं इसकी बातें सुनता रहा। फिर वो चलकर मेरे पास आ गई और मुझे गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, देखो फरहान, सवेरा ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ कहा है। लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं तो चाह रही थी कि अभी इसे मार डालूं, लेकिन खैर छोड़ो। तुम सुनाओ, बहुत स्वीट लग रहे हो और ये सूट तुम पर बहुत जच रहा है। क्यों मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे? मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया, मैंने डरते हुए कहा और वो मुस्कुरा दी और बोली, तुम जानते हो कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो देखो, मैं एक करिश्मा दिखाती हूँ। इतना कहकर इसने सामने बने हुए स्टेज की तरफ हाथ से इशारा किया तो वो एक ही लम्हा में टूट कर गिर गया। मैं ये मंजर देखकर कांप कर रह गया। वो बोली, देखा फैसल, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और सवेरा को मारना मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। साथ ही इसने स्टेज को फिर ठीक कर दिया। ये मंजर मेरे अलावा वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने भी देखा कि पहले स्टेज गिरा फिर खुद ही ठीक हो गया, लेकिन किसी को भी पता ना चला कि ये सब कुछ किसने किया। और हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि तुम मेरे अलावा किसी के बारे में मत सोचना। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारा कुछ खून चाहिए। खून? खून का नाम सुनकर मैं कांप कर रह गया। वो क्यों? मेरे शहजादे, डरो मत। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। मुझे तुम्हारे खून की अशद ज़रूरत है और इस पर मैं एक अमल करना चाहती हूँ और ये खून तुमको देना होगा, वरना तुम जानते हो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहकर इसने अपने होंठ मेरी गर्दन पर लगा दिए और मैंने इनकार भी न कर सका, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने इनकार किया तो वो गुस्से में मेरे खून के साथ साथ मेरी जान भी ले सकती है। मैंने देखा कि इसकी शक्ल बदलने लगी थी। इसके दो दांत बाहर निकल आए और जिस्म पर बाल उभरने लगे थे। इसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। जब होश आया तो सवेरा मेरे पास बैठी हुई थी और पूरे घर वाले भी मौजूद थे। फरहान, इस लड़की ने, मेरा मतलब है कि डायन ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? अगर मुझे पता होता कि वो एक लड़की नहीं चुड़ैल है तो मैं कभी भी तुम दोनों को अकेला ना छोड़ती। सवेरा ने कहा, लेकिन तुम्हारी दोस्ती इससे कब हुई थी? मैंने उल्टा सवेरा से सवाल कर दिया। 2 महीने पहले, इसने मुख्तसर कहा। और 2 महीनों में तुमने इसके बारे में कुछ भी नहीं जाना कि वो कौन है, कहाँ से आती है और इसके घर वाले क्या करते हैं? नहीं, बस इसने इतना ही बताया कि वो इसी शहर में रहती है। इसके बाद मैंने इससे कभी कुछ नहीं पूछा और ना ही इसने कुछ बताया। लेकिन बताओ कि तुम बेहोश क्यों हुए थे? वो मेरा खून लेना चाहती थी। खून का याद आते ही मैंने इस जगह को देखना शुरू किया जहाँ इसने अपने दांत रखे थे, लेकिन वहाँ कोई भी निशान ना था। इसका मतलब था कि इसने मेरा खून अभी पिया ना था। किसी के आने से वो गायब हो गई थी और मैं इसकी शक्ल देखकर बेहोश हुआ था। बस चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, क्योंकि तुमने रात में भी कुछ नहीं खाया था। इतना कहकर वो बाहर चली गई और बाकी सब लोग भी चले गए और फिर वो खाना लेकर आ गई और मुझे खिलाने लगी। घर वाले हमें देख रहे थे, जो खुश हो रहे थे, और ये हम जानते थे क्योंकि अम्मी की भी ख्वाहिश थी कि सवेरा हमारी बहू बने और मैं खुद भी यही चाहता था। फरहान, तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारी दीवानी हूँ। तुम्हें देखकर जीती हूँ और तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ और तुम्हें सोच सोच कर ही ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तुम मेरी रग रग में खून की तरह गर्दिश करते हो। अगर तुमको कुछ हो जाता तो कभी सोचा है तुमने कि मेरे ऊपर क्या बीत? लेकिन भला ऐसा क्यों? तुम्हें क्यों मेरी परवाह होती? तुम मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो। वो नाराज़ हो गई। मेरी जान, मैंने प्यार से इसका कंधा पकड़ा। मुझे सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र है। मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है। मेरी मुस्कुराहट भी तुम ही हो। तुम कहती हो कि तुम्हारी फिक्र नहीं है। वाकई? फरहान, वो जैसे खिल सी गई। हाँ, वाकई ऐसा ही है।
फरहान, तुम्हारी इन बातों ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी है और ने मेरा दिल जीत लिया है। और देखना, तुम्हें पाने के लिए मैं क्या कुछ कर जाती हूँ। अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़ी तो मैं दे दूँगी, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं किसी और की नहीं बनूँगी। तुम सिर्फ मेरे हो। हल्की सी सरगोशी मेरे कानों में हुई और मैं कांप कर रह गया, क्योंकि ये आवाज़ उसी डायन की थी। मैंने इसके बारे में सवेरा को ना बताया कि वो घबरा जाएगी या डर जाएगी। और फिर सवेरा ने कहा, मैं सुबह ही अम्मी से कह दूंगी कि तुमको मेरा बना दें। इसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा, मेरी जान, तुम जानती हो कि मेरी अम्मी भी तुमको अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखती हैं। वो जानती हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और वो मुझे कभी भी तुमसे जुदा नहीं होने देंगी। मैंने इतना कहा तो इसने मेरे हाथों को चूम लिया और शर्मा कर कमरे से भाग गई और मैं इसको जाता हुआ देखता रह गया। शाइस्ता डायन अब अगले कदम उठाने के बारे में बेचैन थी। वो एक मूर्ति के सामने बैठी हुई थी और इससे कुछ मांग रही थी कि इसे एक आवाज़ सुनाई दी, शाइस्ता, कुछ इंतज़ार करो, बहुत जल्द फरहान का खून पीकर अमर हो जाओगी और फिर मैं इस दुनिया में राज करूँगा और तुम भी। ये बात सुनकर वो उठी और एक गांव की तरफ चल दी और वहां पहुंचकर इसने अपना रूप एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल लिया। वो चलते हुए एक घर में जा घुसी जहां एक नौजवान बैठा हुआ था। अचानक एक लड़की को अपने कमरे में देखकर वो खौफजदा हुआ। घबराहट में इससे सवाल किया, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो? जी, मैं खाला सकीना के बारे में पूछने आई हूँ। क्या ये खाला सकीना का घर है? इसने कुछ इस अदा से कहा कि वो नौजवान इसकी तरफ मतवज्जो हुआ और शाइस्ता उसके करीब होती चली गई और इसको यूं लगा जैसे वो इससे प्यार करना चाहती है। इसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब इसके दिल पर इसने अपने तेज नाखून घुसाए तो इसकी चीख निकल गई, लेकिन डायन ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी चीख को रोक लिया। फिर इसने इसकी गर्दन पर अपने दांत रख दिए और इसका खून पीने लगी। इसकी रूह इसके जिस्म का साथ छोड़ गई। चुड़ैल ने इसका गोश्त खाया और कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद वो धीरे धीरे दूसरे, तीसरे और फिर चौथे कमरे में गई और वहाँ इसने यही खूनी और भयानक खेल रचा। गांव पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। कोई नहीं जानता था कि इन घर वालों पर क्या आफत टूटी और किसने इनके साथ ये जुल्म किया। उन्होंने इन चारों को भी दफन किया और आपस में चमगोइयाँ होने लगीं कि आखिर इस गांव को किसकी नज़र खा गई। सवेरा ने सुबह होते ही मन में सैर का प्रोग्राम बनाया और सीधी कमरे में आई। शादी ख़त्म हो चुकी थी और मैं गहरी नींद सोया हुआ था कि इसने आते ही मुझे जगाया और कहा, तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो? उठो, तुमसे आज बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। हाँ करो, मैंने उठते हुए कहा। क्या है ज़रूरी बात? आज हमने जंगल की सैर का प्रोग्राम बनाया है। जंगल का नाम सुनकर मैं चौंक सा गया और वो बोली, मानी, उस्मान, नुमान को मैंने राज़ी कर लिया है, अब तुम भी जल्दी करो। ये अचानक प्रोग्राम और वो भी जंगल का? हाँ, मैंने अपने कज़नों से कहा कि मैं एक बार जंगल में गई थी तो वहाँ बहुत मज़ा आया था। तो वो बोले, तो फिर हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, क्यों ना आज फिर हम वहाँ चलें, कल वापस आ जाएंगे। सो यूँ अचानक हमारा प्रोग्राम बन गया। बस तुम अब उठो और जाने की तैयारी करो। ठीक है जनाब, जैसे आपका हुक्म। वैसे भी मैं कौन होता हूँ जो इनकार करूँ? बस तुम मेरे पीछे पीछे बाहर आ जाओ, सवेरा ने कहा और बाहर चली गई। मैं भी तैयार हो गया। सारा सामान हमने गाड़ी में रख लिया था। सब घर वालों ने हमें रुखसत किया और कहा, कल ज़रूर आ जाना, हमने वहाँ सिर्फ एक रात गुजारने की इजाज़त दी है। तो हमने कहा, कल हम हर हाल में आ जाएंगे। ये आज सवेरा बहुत ही प्यारी लग रही थी और मैं इसी को देखे जा रहा था। यूँ क्यों देख रहे हो मुझे? वो शर्माते हुए बोली। तो मैंने कहा, सवेरा, आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, इतनी प्यारी कि जी चाहता है कि तुम्हें बस देखता ही रहूं। अरे लैला मजनू, अब गाड़ी में बैठो, बाकी बातें गाड़ी में कर लेना। मानी ने कहा,
تو ہم دونوں ہنس دیے اور سویرا نے ایک لاکٹ اپنے پرس سے نکالا اور بولی، فرحان میرے قریب ہو، میں تم کو یہ لاکٹ پہنا دوں، اس میں تمہاری زندگی محفوظ ہے، تم کو کہیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر سویرا نے ایک لاکٹ میرے گلے میں ڈال دیا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ تو وہ بولی، فیصل میں تم کو کھونا نہیں چاہتی، بس چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے بن کر رہو۔ مانی بولا، فرحان جا تو ہم رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، ہمیں یکدم ایسا پروگرام نہیں بنانا چاہیے تھا، حالانکہ سب نے منع بھی کیا تھا، لیکن سویرا کی ضد کے آگے کوئی بھی نہ بول سکا ہے۔ میں نے کہا، بھائی ہم اگر تیار ہو ہی گئے ہیں تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور پھر تم اکیلے تھوڑی ہو، ہم سب بھی تو ساتھ ہیں۔ ہماری گاڑی رواں دواں تھی اور سویرا شاید آج اپنا تمام پیار مجھ پر نچھاور کر دینا چاہتی تھی۔ وہ کبھی میرے ہاتھوں کو چومتی تو کبھی چہرے کو دیکھتی جاتی، اور میرے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور ہم لوگ جنگل کے قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ موسم خراب ہو گیا۔ پورے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، دیکھو اگر بارش ہو گئی تو گاڑی سے کوئی بھی نہیں نکلے گا، سب ہی گاڑی میں بیٹھے رہیں گے۔ مدثر نے کہا، تو اس کی بات کی سب نے تائید کی۔ ہم اب جنگل کے سامنے تھے اور بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ کس نے کہا تھا کہ جنگل بہت خوفناک ہے؟ اسے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے جنت کے نظارے یہاں موجود ہوں، اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس کو اندر جا کر دیکھوں۔ نعمان نے کہا، تو ٹھیک ہے، منع کس نے کیا ہے؟ اور پھر ہم یہاں لینے کیا آئے ہیں؟ جنگل ہی کو تو دیکھنے آئے ہیں نا۔ سویرا نے مسکراتے ہوئے کہا، بس بارش رک جائے پھر اندر جا کر دیکھیں گے اس کے نظاروں کو۔ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے جنگل کو دیکھ رہے تھے، جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہرے ہرے درخت اور کھلے ہوئے پھول ایسے لگ رہے تھے جیسے یہ جنگل نہ ہو، کوئی تفریح گاہ ہو۔ خدا خدا کر کے بارش رکی تو گاڑی سے نیچے اترے اور اپنا سامان اٹھائے جنگل میں چل دیے۔ جوں جوں آگے بڑھتے جا رہے تھے جنگل کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ ہمیں نہر دکھائی دی جو بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی، اور وہاں سے کچھ دور ہمیں ایک حویلی دکھائی دی۔ سویرا مسکراتے ہوئی بولی، لگتا ہے یہ حویلی ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اس کی طرف چل دی اور ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ بہت ہی انجوائے ہو رہا تھا، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، ہمارے دلوں میں کوئی خوف نہ تھا کہ اچانک میرے کان میں آواز گونجی، تم صرف میرے ہو۔ اس آواز سے میں خوفزدہ ہو گیا اور اس کے بارے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ سب حویلی میں جانے کے خواہش مند تھے، لیکن مجھے اندر جانے سے گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور دوسروں کو نہ پریشان کرنے کے لیے کچھ بھی نہ بتایا۔ اس خوبصورت حویلی میں پہنچتے ہی ہم نے تمام سامان ایک جگہ رکھ دیا اور سب نے یہیں رہنے کا پروگرام بنایا۔ بہت ہی پیاری لگی ہے مجھے یہ حویلی، نعمان نے کہا تو عثمان بولا، ہاں، اوپر تمہارے لیے سونے چاندی کی اینٹیں بھی رکھی ہوئی ہیں، جاؤ لے کر آؤ۔ سب ہی اس کی بات پر مسکرائے اور پھر فیصلہ ہوا کہ پہلے کھانا کھا لیں پھر اس حویلی کی سیر کریں گے۔ ہم لوگ کھانا کھانے لگے۔ آسمان پر سیاہ بادلوں نے ایسے قبضہ جما لیا کہ دن کے 2 بجے آدھی رات کا گمان ہونے لگا۔ میرا دھیان اس سرگوشی کی طرف تھا جو حویلی کے اندر کا ماحول کسی تاج محل سے کم نہ تھا۔ کمروں میں مکمل رہائش کا انتظام موجود تھا۔ سب ہی یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ مانی نے کہا، اتنا قیمتی سامان یہاں پڑا ہوا ہے، اگر ہمیں ہیرے مل جائیں تو کیا ہی بات ہو۔ اس کی بات پر سب ہی ہنس دیے اور پھر ہم مزید آگے بڑھ گئے۔ یکدم کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ آواز سنتے ہی ہم سب خوفزدہ ہو گئے، ہمارے دل دھک دھک کرنے لگے۔ ہم تیزی سے نیچے آ گئے۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی اور ایسی تھی کہ رکنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے سب کو واپس جانے کا کہا کیونکہ میرا دھیان اس سرگوشی کی طرف تھا۔ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی مجھے اس حویلی سے خوف آ رہا تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟
हम सब का ध्यान कमरे में गिरने वाली उस चीज़ की तरफ गया। वो क्या चीज़ थी जो गिरी थी, जिसकी आवाज़ सब ने सुनी थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी। अभी हम बातें ही कर रहे थे, हमें यूं लगे जैसे कोई सीढ़ियाँ उतर रहा हो। हम आवाज़ सुनकर मज़ीद खौफज़दा हो गए। हमारी बोलती बंद हो गई। सब के लबों पर खामोशी छा गई। कमरे में मुकम्मल सुकूत फैल गया कि अचानक वो हमारे सामने आ गई। इसने बहुत ही कीमती लिबास पहन रखा था। जेवरात से वो लदी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत थी। वो हमें देख रही थी। वाह, क्या हुस्न है, मानी के मुंह से निकला। इस लड़की ने एक एक करके हम सबको घूरा और फिर बोली, तुम कौन लोग हो और यहाँ क्या लेने आए हो? हम लोग जंगल की सैर के लिए आए थे, लेकिन बारिश की वजह से हमें इस हवेली में आना पड़ा। मैंने तुमसे नहीं पूछा, इस लड़के से पूछा है, इसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। तो मैंने कहा, मेरा भी वही जवाब है जो सवेरा का है कि हम लोग जंगल की सैर करने आए थे और बारिश की वजह से हम यहाँ हवेली में आ गए। क्या आप इस हवेली की मालकिन हैं? वो मेरी बात सुनकर बोली, हाँ, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। सॉरी मालकिन, अब आपसे पूछे बगैर ही अंदर चले आए हैं। मैंने कहा तो वो बोली, कोई बात नहीं, अब तुम जितने दिन यहाँ रहना चाहो रह सकते हो। फिर वो सवेरा से मुखातिब हुई, तुम्हारा नाम क्या है? तो सवेरा ने बग़ैर डरे हुए कहा, सवेरा, और मैं फरहान की कज़न हूँ, बल्कि हम सब ही कज़न्स हैं। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम शाइस्ता है। क्या क्या? सब ही चौंक गए। हाँ, लेकिन मेरा नाम सुनकर तुम लोग यूं क्यों हैरान हुए? मैं कोई बला तो नहीं हूँ। लेकिन हम सब खौफसदा हो चुके थे क्योंकि शाइस्ता नाम की लड़की जो हमारे सामने शादी में आई थी वो हमें याद आ गई थी। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, असल में हमारी एक कज़न का नाम भी शाइस्ता है, बस इसकी याद आ गई थी। ओह अच्छा, छोड़ो, आओ, चलो आओ मेरे साथ, तुमको ऊपर लेकर चलती हूँ। इतना कहकर वो कमरे से निकल गई और हम सब इसके पीछे पीछे चलने लगे। वो हमें कमरों की सैर कराने लगी जो हमें बहुत ही इंजॉय हो रहा था। मैं किसी चीज़ से टकरा कर गिरने लगा तो शाइस्ता ने मुझे संभाल लिया और मुस्कुरा दी। मैंने कहा, सॉरी। वो बोली, सॉरी की क्या बात है, तुम्हारा गिरना और मेरा तुमको संभालना बहुत ही अच्छा लगा है। मैं तो चाहने लगी हूँ कि तुम यूं ही गिरते रहो और मैं तुमको यूं ही बचाती रहूँ। इसकी ये बात सुनकर सवेरा ने इसे घूरा तो वो बोली, तुम परेशान ना हो, मैं कौन सा फरहान को लेकर फरार होने लगी हूँ, बस बात ही तो की है। अच्छा चलो तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर वो एक तरफ चल दी तो सवेरा बोली, फरहान, मुझे पूरा यकीन है कि ये वही शाइस्ता है जो चुड़ैल के रूप में हमारे घर में आई थी। मुझे इससे खौफ आने लगा है। मैंने कहा, नहीं सवेरा, ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो मेरे गले में तावीज़ है। अगर वो चुड़ैल होती तो मुझसे टकराते ही वो गायब हो जाती या फिर चीख पड़ती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब वो चुड़ैल नहीं बल्कि इंसान ही है। हाँ, लगता है शातिर कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, तुम्हारी ये बात ठीक है, मानी ने तायद की। अभी वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे कि वो चाय लिए कमरे में दाखिल हुई और चाय रखते बोली, लो भाई चाय पियो और सैर करो, क्योंकि बारिश रुक चुकी है। हम कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी चाय पिए और अपना सामान संभाल कर यहाँ से निकला जाए, कहीं फिर से बारिश ना हो जाए। अच्छा, तो तुम लोगों ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि आप लोग क्या कुछ करते हैं? हम सब ने कहा, हम सब ही पढ़ते हैं, और मैंने कहा, मैं नौकरी की तलाश में हूँ। लेकिन एक बात है, आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। बहुत ही मज़ा आया आपकी चाय पीने का। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, अगर कहो तो और बना कर ले आऊँ? नहीं नहीं, बस। मैंने कहा, तो बस अब हम चलते हैं। वो बोली, ठीक है, मैं तुम लोगों को रोकूंगी नहीं। हम लोग चल दिए। यकदम उस्मान और नुमान गिर गए और गिरते ही बेहोश हो गए। हम हैरान रह गए कि इनको क्या हुआ। शाइस्ता भी ये देखा तो जल्दी से पानी ले आई और बोली, इनको क्या हुआ, ये क्यों गिरते हैं? सवेरा ने कहा, पता नहीं, लगता है कि सीढ़ियों से उतरते हुए पाँव फिसल गया था।
میں نے مانی سے کہا گاڑی کو سٹارٹ کر کے یہیں لے آؤ، ہم ان کو بٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ بولا ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکلا ہی تھا کہ پھسل گیا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ یہ اسے کیا ہو گیا؟ سویرا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ مسلسل پریشان ہو رہی تھی اور میری بھی حالت ایسی ہی تھی کہ میں یوں ان کے گرنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا۔ سویرا نے مجھے دیکھا اور کہا، فرحان تم عثمان کو پہلے اٹھاؤ اور گاڑی میں بٹھا کر آؤ، تب تک میں اس کے پاس رہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اتنا کہہ کر میں عثمان کو اٹھا کر باہر نکل گیا اور گاڑی تک جا پہنچا، اس کو گاڑی میں لٹایا اور پھر تیزی سے چلتا ہوا واپس آیا اور نعمان کو اٹھایا اور سویرا سے کہا، سویرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ شائستہ بولی، ہاں میں اتنی دیر میں مدثر کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں سویرا کے ساتھ حویلی سے باہر نکل آیا۔ سویرا نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو میں نے نعمان کو گاڑی کے اندر لٹا دیا اور سویرا سے کہا، تم ان کے پاس ہی بیٹھو، میں مانی کو اٹھا کر لاتا ہوں۔ کوشش کرو کہ ان کو ہوش آ جائے۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، جلدی آنا، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ میں نے کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، تم ہمت سے کام لو، میں ابھی واپس آ جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں حویلی کی طرف چل دیا۔ ابھی میں حویلی کے باہر ہی تھا کہ مجھے مانی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر میں کانپ سا گیا اور حویلی کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب میں حویلی کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اندر کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ وہ اب شاندار اور پرکشش حویلی نہیں تھی اور وہ لڑکی جو بہت ہی خوبصورت تھی وہ ریچھ کی طرح لگ رہی تھی اور مانی کا خون پینے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تو وہ مانی کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، آؤ فرحان، آؤ، مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ اب میں تمہیں لے کر ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی اور تم سے شادی کر لوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ ہنسنے لگی اور کہکے لگانے لگی۔ شاید مانی کے چیخنے کی آوازیں سویرا نے بھی سن لی تھیں، وہ بھی بھاگتی ہوئی حویلی میں آ گئی۔ شائستہ نے اسے دیکھ لیا تو وہ مسکرا دی اور بولی، سویرا اب تم فرحان کو نہیں بچا سکتی، کیونکہ میں یہاں فرحان کے لیے ہی آئی تھی اور اب میں اس کو لے کر ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی۔ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی اور نہ ہی تم ایسا کر سکو گی، سویرا نے ہمت سے کہا اور میں مانی کی طرف بڑھ گیا جو بہت زخمی ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، مانی تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ بولا، بس کسی طرح سویرا کو یہاں سے لے کے نکل جاؤ ورنہ یہ چڑیل کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ میں سویرا کی طرف بڑھا تو شائستہ نے مجھے دیکھ لیا اور مجھ سے مخاطب ہوئی، فرحان میری جان، تم سویرا سے کہہ دو کہ وہ مجھے نہ روکے، کیونکہ تم صرف میرے ہو، میرے، اور اسے کہو کہ یہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ اگر اس نے یہ سب نہ کیا تو میں اس کو مار ڈالوں گی، لیکن اسے مارنے سے پہلے میں تم کو مار دوں گی۔ سویرا نے جب مجھے مارنے والی بات سنی تو بولی، فرحان تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں سویرا، نہیں، میں تمہیں یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تم میرا پیار ہو، میری چاہت ہو، میرا سب کچھ ہو تم سویرا۔ اور پھر میں نے شائستہ سے کہا، تم جو بھی کرنا چاہو کر لو، میں کبھی بھی سویرا کو نہیں چھوڑ سکتا اور تم سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ اگر تم مجھ سے سویرا کو چھین لیا، میں تمہارے بھی ہاتھ نہیں آؤں گا اور میں ایسا کر کے رہوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے نہیں تو پھر کسی کے نہیں ہو سکتے، میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگی۔ جب سویرا نے اسے میری طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو درمیان میں آ گئی اور بولی، پہلے مجھے مارو، اس کے بعد اس کو مارنا، میرے ہوتے ہوئے تم کبھی بھی اس کو نہیں مار سکتی۔ سویرا کی یہ بات سن کر وہ خونخوار ہو گئی اور اپنے تیز دار ناخنوں سے سویرا پر وار کر دیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ سویرا کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ نیچے گر گئی۔
مجھ سے سویرا کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو میں نے وہاں موجود ایک خنجر پکڑ لیا اور شائستہ کی طرف بڑھنے لگا اور سیدھا اس کے سینے پر وار کر دیا۔ میرے ایک ہی وار سے وہ لڑک گئی، اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی اور پھر وہ سنبھل گئی اور بولی، تم نے مجھ پر وار کیا ہے، تمہاری یہ ہمت اب کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ ایک دم سویرا پر جھپٹی اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ خون کا فوارہ اس کے پیٹ سے ابل پڑا، وہ تڑپنے لگی۔ شائستہ بولی، میں نے تم سے کہا تھا نا، اگر تم میرے اور فرحان کے درمیان آئی تو میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ سویرا میری جان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو پھر میں بھی زندہ نہیں بچ سکوں گا۔ تم میری زندگی ہو، میری زندگی تمہارے ہی ساتھ ہے۔ نہیں فیصل، تم بھاگ جاؤ، تم میری فکر مت کرو، اپنی جان بچاؤ، میں تم کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ نہیں، سویرا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، جاؤ پلیز جاؤ، وہ مشکل سے بولی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ایک طرف لڑک گئی اور اس کا مردہ جسم میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ میں تڑپ سا گیا اور رویا، چیخا چلایا۔ شائستہ نے میرے بالوں سے پکڑ لیا اور پھر یکدم وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اپنے گلے سے تعویذ اتار کر اس پر پھینک دیا۔ وہ تڑپ سی گئی، اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کو آگ لگ گئی اور ہمارے سامنے ہی راکھ بن گئی۔ اس کے مرتے ہی حویلی لرزنے لگی۔ میں حویلی سے باہر بھاگ نکلا۔ ابھی میں باہر نکلا ہی تھا کہ حویلی ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر گر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ میری سویرا اور مانی اس میں ہی دب گئے۔ میں پاگلوں کی طرح رو رہا تھا اور بھاگتا ہوا گاڑی کے پاس گیا کہ نعمان اور عثمان کا پتہ کروں، لیکن ان کو دیکھ کر میں بالکل ہی ڈھہ سا گیا۔ میں بھی، وہ بھی مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ نہ جانے اس چائے میں اس نے کیا ملایا تھا، کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ صرف میری چائے اس نے خاص بچا کر رکھی تھی کیونکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، ورنہ شاید میں بھی زندہ نہ بچ پاتا۔ میں روتا ہوا گاڑی چلانے لگا اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیسے اور کس طرح گھر پہنچا اور کتنے گھنٹوں میں۔ گھر پہنچتے میں خالہ سے لپٹ کر رویا اور روتے ہوئے کہا، خالہ، سویرا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، مانی بھی ہمیں چھوڑ گیا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ گھر پہ جیسے قیامت آ گئی، ہر طرف کوہرام مچ گیا، ہر طرف رونا دھونا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ پورا گاؤں ہمارے ساتھ رو رہا ہے اور ہمارے ساتھ اس دکھ میں شامل ہے، لیکن اب رونے کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا تھا۔ پھر ہم لوگ اپنے گھروں میں آ گئے، لیکن میں بھلا اپنے دوست، اپنے کزن مانی کو کیسے بھول سکتا تھا اور اپنی جان سویرا کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ تو میری زندگی تھی، میری جان تھی، میرا سب کچھ تھی۔ مجھے بچاتے ہوئے اس نے اپنی جان دے دی اور اس نے سچ ہی تو کہا تھا کہ فرحان، تم سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ اگر تمہاری وجہ سے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں دے دوں گی، لیکن تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے جو کہا تھا کر دکھایا۔ میرے پاس اب اس کی یادوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آج بھی میرے دل میں ایسے ہی زندہ ہے جیسے وہ ہوا کرتی تھی۔ آج بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی کہیں سے آ جائے گی اور کہے گی کہ فرحان دیکھو، میں آ گئی ہوں تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے۔ جی قارئین، آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟